अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूं माजिद अली खान और मैं हूं फाइका मौज़म। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, महकमा दाखिला पंजाब ने तहरीक लब्बैक का कलअदम स्टेटस खत्म कराने की कार्रवाई शुरू कर दी। महकमा दाखिला पंजाब ने समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी है। समरी में कहा गया है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ कलअदम का लफ्ज़ हटाया जाए। वज़ीर आला और काबीना से समरी की मंजूरी के बाद वफाक को सिफारिश की जाएगी। मजीद जानते हैं चीफ रिपोर्टर अब्बास नकवी से। जी अब्बास, बताइएगा। जी बिल्कुल, कलअदम तंजीम और हुकूमती कमेटी के मुआहदे के हवाले से महकमा दाखिला पंजाब ने तहरीक लब्बैक को कलअदम खत्म कराने का प्रोसेस शुरू कर दिया है। महकमा दाखिला पंजाब ने समरी वज़ीर आला पंजाब को इरसाल कर दी है और महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ कलअदम का लफ्ज हटाया जाए। सब कैबिनेट कमेटी बनाए अमन और अमान ने इस हवाले से मंजूरी दी है, जबकि महकमा दाखिला पंजाब ये भी कहना है कि वज़ीर आला और काबीना से मंजूरी के बाद विफाक को इस हवाले से सिफारिश की जाएगी। जी, वज़ीर आला और काबीना से समरी की मंजूरी के बाद विफाक को सिफारिश की जाएगी। चीफ रिपोर्टर अब्बास नकवी हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। तो दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा है कि वो इमरान खान के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। उन्हें इमरान खान ने कहा है कि तहरीक लब्बैक के मामले पर बात नहीं करनी, कलअदम TLP के साथ जिस मुआहदे पर दस्तखत किए उस पर कायम हूँ। इमरान खान के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा, जहां वो कहे वहां खड़ा हूंगा। मुझे ये नहीं पता किससे मामला तय पा गए। मुझे ये पता है कि इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे। मेरे साथ जब साद रिजवी साहब की बातचीत हुई उसमें वो कायम थे फ्रेंच एम्बेसी पे और उनको इस चीज़ पे कायल किया गया कि हम इसको असम्बली में लाएंगे। मैंने ये दस्तखत किए हैं, मैं इस पे। और अब कुछ बात करेंगे चीनी बहरान के हवाले से। मुल्क भर में चीनी का बहरान मजीद संगीन होने लगा। पंजाब भर में गन्ने की कटाई भी शुरू ना होने से क्रशिंग सीजन भी मुतासर होने का खदशा है। गन्ने की इमदादी कीमत में 25 रुपये फी मन इजाफा किसानों ने मुस्तरद कर दिया। किसानों ने गन्ने की फी मन इमदादी कीमत 225 के बजाय 250 रुपये करने का मुतालबा किया है। सूरत हाल पेचीदा होने पर चीनी की कीमत में मजीद इजाफे का इम्कान है, जिससे बहरान मजीद संगीन होने से दरामदी चीनी पर इन्हिसार बढ़ गया है। लाहौर में भी चीनी ना सिर्फ आवाम की दस्तरस से बाहर हो गई है बल्कि साथ साथ नायाब भी हो गई। ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 125 रुपये फी किलो तक पहुंच गई। बेशतर इलाकों में चीनी ना मिलने से दोहरी मुश्किल में मुब्तला हैं। लाहौर से वकार शौकत की रिपोर्ट देखिए। आटा, घी और दालों के बाद अब चीनी भी शहरियों को आंखें दिखाने लगी। लाहौर में शहरियों को सस्ती और म्यारी चीनी की तलाश। चीनी नायाब और महंगी होने से शहरियों को दोहरी परेशानी लाहक। लाहौर की ओपन मार्केट में चीनी की कीमत 125 रुपए फी किलो पहुंच गई। लाहौर के यूटिलिटी स्टोर्स पर मिलने वाली चीनी 85 रुपए फी किलो दस्तयाब है, लेकिन शहरी यूटिलिटी स्टोर्स की चीनी का म्यार नाकस करार देते हैं। यूटिलिटी स्टोर पर 85 की मिल रही है, लेकिन यहाँ पे देखे ना ये 125 130 की सेल हो रही है। तो जितने भी सरकारी, आपको पता है कि सरकारी तनख्वाह में उतने की हैं, तो लोगों का कारोबार भी बहुत ज़्यादा डाउन हो रहे हैं इस वजह से। दूसरी जानिब शहर के बेशतर इलाकों में चीनी का नायाब होना शहरियों के लिए दोहरी मुश्किल का सबब बन रहा है। चीनी है 50 रुपए किलो मिल रही है यूटिलिटी स्टोर में, और जो हमारे मोहल्ले के दुकानदार हैं वो हमें 125 रुपए किलो दे रहे हैं। चीनी एक ऐसी चीज़ है, आजकल सर्दियाँ भी आ गई हैं, हर बंदा गर्मी में सर्दी में चाय तो जरूर पीता है ना, और चीनी इस्तेमाल होती है। शहरियों का कहना है कि चीनी की कीमत में इजाफा और किल्लत पर मुतलका इदारों की बेहिसी और खामोशी सवालिया निशान है। कैमरामैन वैस राजपूत के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़ लाहौर। मुल्क में जारी बदतरीन महंगाई और चीनी की बढ़ती कीमतों पर शहरी फट पड़े। मुल्क भर में चीनी महंगी और नायाब होने पर हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। चीनी एक ऐसी चीज़ है, आजकल सर्दियाँ भी आ गई हैं, हर बंदा गर्मी में सर्दी में चाय तो ज़रूर पीता है ना, और चीनी इस्तेमाल होती है। जब हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें यानी कितनी महंगी होगी तो हम कहाँ जाएंगे, महंगाई इतनी ज़्यादा हो जाएगी, दूसरे हम क्या कर रहे हैं हमारे लिए। रोज़ाना अपनी मनमानत के हिसाब के साथ वो चीनी के 5 रुपये 10 रुपये 8 रुपये बढ़ा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कहीं गवर्नमेंट की रेट नज़र नहीं आ रही। इमरान खान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि पाकिस्तान मतलब ऐसे आवाम के लिए, गरीब आवाम के लिए चीनी सस्ता करे, पेट्रोल सस्ता करे। इमरान खान ने कल सब्सिडी दी है 30% की, उन्होंने जो चीज़ें सस्ती करने का, लेकिन वो चीज़ें अब डबल हो रही हैं। आप चीनी देख लें यार, 150 रुपये की बिक रही है, गरीब आवाम जाएगी तो किधर जाएगी। चीनी महंगी हो गई, दालें महंगी हो गई, मुख्तलिफ चीज़ें महंगी। चीनी 80 रुपये में फ़रोख रही, आजकल 150 रुपये में किलो चीनी फ़रोख रही। गरीब आवाम क्या करेगी। कल मैं 130 रुपये किलो लेके गया हूँ चीनी,
کل رات کو عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا اور اس چیز کا نوٹس لیا ہے. آج خیر سے 150 روپے کلو ہو گئی ہے. ملک میں چینی کی قیمتوں میں کمی کے لیے وزارت خزانہ نے نیا آسرا دے دیا. مشیر خزانہ کے ترجمان نے رواں ماہ گنے کی کرشنگ شروع ہوتے ہی قیمتیں نیچے آنے کی پیشگوئی کر دی. حکومت نے مہنگی چینی پر نالا عوام کو جلد ہی چینی سستی ہونے کی نوید سنا دی. مشیر خزانہ شوکت ترین کے ترجمان مزمل اسلم کہتے ہیں پاکستان میں اس سال گنے کی ریکارڈ فصل ہوئی ہے. 15 نومبر سے گنے کی کرشنگ شروع ہو جائے گی جس کے بعد چینی کی قیمت خود بخود 85 سے 90 روپے کلو پر آ جائے گی. ٹویٹر پیغام میں مزید کہا کہ اس وقت بھی یوٹیلیٹی سٹور اور سستا بازار میں چینی 90 روپے فی کلو مل رہی ہے. حکومت کی جانب سے شوگر ملز کو رواں ماہ کرشنگ شروع کرنے کی ہدایت کی گئی ہے. اگر بر وقت کرشنگ شروع ہوئی تو دسمبر میں نئی فصل سے بننے والی چینی مارکیٹ میں آنے کا امکان ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ شوگر ملز مالکان حکومت کی ہدایت پر کس قدر عمل کرتے ہیں اور عوام کو آئندہ ماہ چینی پر کتنا ریلیف ملے گا. عمران صاحب نے یہ ریلیف پیکج دیا کہ چینی 150 روپے کلو پر پہنچ گئی ہے. ڈالر کی طرح چینی کی قیمت کی پرواز کے بعد عمران صاحب استعفیٰ دیں. ترجمان مسلم لیگ نون مریم اورنگزیب نے وفاقی حکومت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا عمران صاحب قوم کی جان چھوڑیں, مہنگائی سے عوام کا گلا نہ گھوٹیں. مریم اورنگزیب نے کہا عمران صاحب کے ہر خطاب اور فیصلے کے نتیجے میں قوم کو آنسو ملے. مافیاز پر پلنے والی حکومت عوام کو صرف تکلیف دے سکتی ہے. سندھ حکومت نے گندم کی امدادی قیمت 250 روپے من مقرر کر دی. وزیر اعلیٰ سندھ کی صدارت میں کابینہ اجلاس کے دوران مشیر زراعت منظور وسان نے گنے کی کرشنگ پر بریفنگ دی. کابینہ نے 15 نومبر سے کرشنگ شروع کرنے کی تجویز دی. وزیر اعلیٰ سندھ نے محکمہ زراعت کو ہدایت دی کہ وہ ایکٹ میں بھی ترامیم کریں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں سندھ ہائی کورٹ نے کراچی کے مکہ ٹیرس کے مکینوں کی کارروائی کے خلاف درخواست مسترد کر دی. جس بینچ نے کارروائی کا حکم دیا اس بینچ سے رجوع کیا جائے. مکہ ٹیرس میں کارروائی کے لیے ایس بی سی اے کی ٹیم کو مکینوں کی جانب سے مزاحمت کا سامنا ہے. سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر کراچی میں ایس بی سی اے کی ٹیم نے مکہ ٹیرس کے خلاف آپریشن شروع تو کیا لیکن مکینوں کا دعویٰ ہے کہ کارروائی اناڑی پنے سے کی جا رہی ہے. ہتھوڑے فلیٹ کے کاریڈور میں بھی چلا دیے گئے جبکہ 4 سے 5 فٹ کے تجاوزات ہیں جو عمارت کے پچھلے حصے میں ہیں. رضوان احد سے جانتے ہیں مزید. رضوان بتائیے گا کیا معاملہ ہے یہ؟ جی بالکل, دیکھیں ہم اس ٹائم مکہ ٹیرس میں موجود ہیں. ہائی کورٹ کی جانب سے احکامات دیے گئے تھے کہ اس بلڈنگ کا کچھ حصہ جو ہے وہ پیچھے کا توڑا جائے گا, لیکن آج یہاں پر آ کے پوری بلڈنگ کی لائٹ کاٹ دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے افسران تھے, انہوں نے آ کے بلڈنگ کے مختلف جو حصے تھے انہیں بھی توڑنے کی کوشش کی, جس کے بعد یہاں پر جو رہائشی تھے انہوں نے سراپا احتجاج ہوئے, جس کے بعد افسران جو تھے وہ نیچے اتر گئے ہیں. ابھی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلڈنگ کا ٹیرس ہے, یہاں بھی چلائے گئے ہتھوڑے, اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی ہے, لیکن جب رہائشیوں نے احتجاج کیا تو اس کے بعد یہ کام روک دیا گیا ہے. کچھ رہائشی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی بات کریں گے. سر یہ گھر والے سارے نہیں, ہمارے کورٹ کے اندر گئے میں بات چیت وہاں ہو رہی تھی, یہ لوگ آئے وہ زبردستی آ کے انہوں نے مین چیز جو توڑنے کی جگہ وہ توڑی نہیں بلکہ مین چیز جو اندر زینے پہ آ کے سارا ان لوگوں نے توڑ تاڑ کے چلے. جی بالکل, دیکھیں یہ ہے اس فلیٹ کے رہائشی, ان کی بھی بات آپ نے سنی. ان کا یہی کہنا ہے کہ جو بلڈنگ کا آخری حصہ ہے 4 سے 5 فٹ جو ہے وہ توڑنے کو کورٹ نے کہا گیا ہے, لیکن آج سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے بلڈنگ کے مختلف حصوں میں ہتھوڑے چلانے کی کوشش کی گئی. یہاں کی لائٹ کاٹ دی گئی ہے. تمام فلیٹوں میں رہائش پذیر جو ہیں وہ موجود ہیں, فیملیز موجود ہیں, بچے موجود ہیں, خواتین موجود ہیں. کسی کو یہاں سے باہر نہیں نکالا گیا اور یہاں سے آپریشن کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن رہائشیوں کے احتجاج پر یہ آپریشن روک دیا گیا ہے. جی بہت شکریہ رضوان احد تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کراچی نیشنل ہائی وے پر نوجوان ناظم جوکھیو کے قتل کے خلاف لواحقین کا احتجاج جاری ہے. صوبائی وزیر ساجد جوکھیو اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات جاری ہیں. صوبائی وزیر نے زور دیا کہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں, آپ نیشنل ہائی وے کھول دیں. اس وقت وہاں کیا صورتحال ہے, کیا مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں, مظاہرین سڑک سے ہٹنے پر راضی ہوئے ہیں یا نہیں. احتجاج کا خاتمہ ملزمان کی گرفتاری تک محدود رکھا ہے. ہمارے نمائندے وجی الدین سے جانتے ہیں.
कराची नेशनल हाईवे पर नौजवान नाजिम जोखियों के कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज जारी है। सूबाई वजीर साजिद जोखी और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात भी जारी हैं। सूबाई वजीर ने जोर दिया कि लोग परेशान हो रहे हैं, आप नेशनल हाईवे को खोल दें। इस वक्त बताएं आपको कि वहाँ पर एहतजाज का सिलसिला अभी तक जारी है। कराची नेशनल हाईवे पर नौजवान नाजिम जोखियों के कत्ल के खिलाफ लवाहिकीन का एहतजाज जारी है। तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ वजीउद्दीन से। जी वजी बताइएगा। बिल्कुल, देखिए सुबह जो है एहतजाज जो यहाँ पे शुरू हुआ था, जिसके बाद घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है, लेकिन मुजाहिरीन जो है अब तक जो है रोड पे धरना देके बैठे हुए हैं। हमारे जराये बता रहे हैं कि सूबाई वजीर यहाँ पे आए थे साजिद जोखी, जिनसे इनके मुज़ाकरात जो है मुजाहिरीन के कामयाब हो गए और बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद जो है नेशनल हाईवे को जो है खोल दिया जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ पे 6 घंटे से जायद का वक्त गुजर चुका है और लंबी कतारें जो है गाड़ियों की लग चुकी है दोनों अतराफ के उसमें। तो मुजाहिरीन का यही मुतालबा है कि अब तक जब तक गिरफ्तारी नहीं होती तो हम जो है वापस फिर से जो है नेशनल हाईवे को ब्लॉक भी कर सकते हैं। ताहम मुजाहिरीन ने उन भाई से हमारी बात की, उनका कहना है कि अगर रोड को हमें बंद नहीं करने दिया तो हम जो है रेलवे ट्रैक को भी बंद कर सकते हैं। लेकिन अब हम जो हमारी जराये बता रहे हैं कि जो साजिद जोखियों है उनसे मुजाहिरीन के जो मुज़ाकरात है वो कामयाब हो गए और कुछ देर बाद जो है मुजाहिरीन जो है यहाँ से मुंतशिर होना जो है पुरअमन तौर पर होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद जो है नेशनल हाईवे को जो है कैसे मुकम्मल तौर पर जो है खोल दिया जाएगा। अभी भी जो है हम देख रहे हैं कि मुजाहिरीन जो है नारेबाजी कर रहे हैं, साथ साथ जो है सिंध हुकूमत के खिलाफ भी हम देख रहे हैं कि मुजाहिरीन की नारेबाजी जारी है। और मुतालबा यही है कि जो नामजद जिनको मुकदमे में नामजद किए थे उनको फौरी तौर पर जो है गिरफ्तार किया जाए, ताकि जो नाजिम जोखी को जो कत्ल किया गया मुबैना तौर पर उसकी बातों को जो है फिलफौर गिरफ्तारी में अमल लाई जा सके। मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए हैं। कराची में नौजवान नाजिम जोखियों के कत्ल के खिलाफ नेशनल हाईवे पर एहतजाजी धरना दिया गया था। लवाहिकीन का एहतजाज इस वक्त भी जारी है, जबकि अब पुलिस की जानिब से वहाँ पर मुज़ाकरात पहुँची थी टीम और अब मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो गए हैं। जनूबी पंजाब के शहर अहमदपुर शर्किया में बच्चे पर आवारा कुत्तों ने हमला कर दिया। बच्चे को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। जाँ बहक बच्चे फरहान के इंतकाल पर वर्षा गम से निढाल हो गए। वर्षा और अहले इलाका ने आवारा कुत्तों को तलब करने का मुतालबा कर दिया। और यहाँ आपको बताएं, शरपसंद एक बार फिर बलूचिस्तान के अमन के दर पे हो गए। कोयटा और डेरा बुगटी में बदलने के वाक़यात में 4 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। पुलिस ने वाक़यात में मुलव्विस अफराद की तलाश शुरू कर दी है। कोयटा से बुशरा कमर की रिपोर्ट देखिए। कोयटा में बदअमनी का पहला वाक़या आज सुबह सरियाब में मैंगल रोड पर हुआ, जहां रेलवे ट्रैक के करीब दस्ती बम हमले में 2 अफराद मामूली जख्मी हो गए। कोयटा के इलाके नवाकली में नामालूम मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में एक मर्द और खातून जहां बाग हो गए। पुलिस के मुताबिक वाक़या पुरानी दुश्मनी मालूम होता है। फायरिंग का दूसरा वाक़या डेरा बुगटी के इलाके फैलावक में हुआ। मुसल्लह अफराद ने मोटरसाइकिल पर सवार लीवीज एहलकार समेत 2 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। लाशों की शनाख्त मसूरी बुगटी और जफर मसूरी बुगटी के नामों से हुई है। पुलिस ने तमाम वाक़यात की तहकीकात शुरू कर दी है। बुशरा कमर, GTV न्यूज़, कोयटा। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के बहरी बेड़े में नए बहरी जहाज़ कोलाची की शमूलियत की तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब का इनेकाद डॉकयार्ड पर किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक थे। मैरीटाइम सिक्योरिटी के फ्लीट में शामिल होने वाला बहरी जहाज़ पेट्रोल डीजल सीरीज़ का आखिरी जहाज़ था। बहरी जहाज़ कोलाची 94 मीटर लंबा और 660 टन वजनी है। बैनुल-अक़वामी खबरों में आपको बताएं, इसराइल हकीकी मानों में अमरीकी कांग्रेस का मालिक था। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा एतराफ़ कर दिया। अमरीकी रेडियो पर इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि 10 से 15 साल कबल तक अमरीकी कांग्रेस पर इसराइल का कंट्रोल था, ताहम अब ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उनके दौरे हुकूमत में इसराइली हिमायत इंतहा को पहुंच चुकी थी और इसराइल की हर सतह पर हिमायत की जा रही थी। ट्रंप के इंकशाफ पर साबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। उन्होंने ट्वीट में कहा, अमरीकी कांग्रेस का मालिक अब भी इसराइल में है। अमरीकी सदर का क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। Well, you know, the biggest change I've seen in Congress is Israel literally owned Congress. You understand that 10 years ago, 15 years ago. And it was so powerful. It was so powerful. And today it's almost the opposite.
افغانستان میں اب غیر ملکی کرنسی نہیں چلے گی. طالبان حکومت نے غیر ملکی کرنسی کے ذریعے لین دین پر پابندی عائد کی ہے. طالبان حکومت کے مطابق فیصلے کی خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف قانونی اقدامات کیے جائیں گے کیونکہ یہ ملکی مفاد کے لیے نقصان دہ ہے. ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد نے ٹویٹ میں کہا کہ افغانستان میں غیر ملکی کرنسی کے استعمال پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے. افغانستان میں اقتصادی صورتحال اور قومی مفادات اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ تمام افغان شہری ہر قسم کے لین دین میں ملکی کرنسی کا استعمال کریں. عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمت میں کمی واقع ہونے لگی جس کی وجہ سے امریکہ میں خام تیل کے ذخائر میں اضافہ بتایا جا رہا ہے. بیرنٹ آئل کی قیمت 35 سینٹ کی کمی کے بعد $81.68 ہو گئی ہے. دوسری جانب امریکی خام تیل کے ذخائر میں بھی بڑا اضافہ دیکھا جا رہا ہے جہاں خام تیل کے ذخائر میں 2 کروڑ بیرل تک اضافہ ہوا ہے. ذخائر میں اضافے سے امریکہ میں خام تیل کی قیمت 2 روز کے دوران 4% تک گر چکی ہے جس کے بعد اب امریکہ میں فی بیرل خام تیل کی قیمت $3.85 کم ہو کر $80.25 پر ٹریڈ کر رہی ہے. عمران خان کی حکومت آنے والے دنوں میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا اعلان کر سکتی ہے. اسلام آباد کا ایک سیکٹر ایسا بھی ہے جہاں کے مکین اس جدید دور میں بھی بجلی سے محروم ہیں. بجلی نہ ہونے سے مکینوں کے معمولات زندگی بھی شدید بری طرح متاثر ہو رہے ہیں. مکینوں کا کہنا ہے کہ وابدہ حکام کی جانب سے سیکٹر E14 میں بجلی فراہم نہیں کی گئی. رپورٹ کریں گی بسمہ رفیق. اسلام آباد کا سیکٹر E14 بجلی سے محروم. شہر اقتدار کے تقریباً 200 گھروں میں 6 سال سے بجلی کا نام و نشان تک نہیں. اسلام آباد کے سیکٹر E14 کے مکین بجلی کو ترس گئے. شہر اقتدار کے سیکٹر کے مکینوں کا کہنا ہے کہ متعدد بار متعلقہ حکام سے بجلی کی فراہمی کی درخواست کی گئی لیکن تاحال کسی کے کان پر جون تک نہ رنگی. جو بھی یہاں پہ پراپرٹی ڈیلر آئے ہیں انہوں نے یہی ہمیں دھوکے میں رکھا ہے، پیسے لے کے وہ لوگ چلے گئے ہیں اور ابھی تک ہمیں یہ سہولت ہمیں نہیں دی گئی ہے. یہ بولتے تھے ہیں اسلام آباد ہے برے اسلام آباد، سمجھ نہیں آ رہی اسلام آباد ہے کہ کون سا سیکٹر ہے. بجلی سے محروم یہ سیکٹر وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اسد عمر کے انتخابی حلقے میں آتا ہے. خواتین بھی بجلی کی عدم فراہمی پر دہائیاں دیتی نظر آتی ہیں. خواتین کا کہنا ہے کہ اس شدید دور میں بھی ان کی زندگی دور قدیم کی طرح گزر رہی ہے. یہاں کے حالات بہت زیادہ خستہ ہے. یہ اسلام آباد کے ایریا میں یہ ایریا آ رہا ہے لیکن یہاں پہ کسی قسم کی کوئی سہولت نہیں ہے. گیس نہ یہاں پہ گیس ہے نہ یہاں پہ بجلی ہے. سیکٹر E14 کے رہائشیوں نے جلد سے جلد بجلی کی فراہمی کا مطالبہ بھی کیا ہے. کیمرہ مین مون عاقب کے ساتھ بسمہ رفیق، GTV نیوز، اسلام آباد. پاکستان سمیت دنیا بھر میں بسنے والے ہندو آج دیوالی کا تہوار اپنے مذہبی جوش و خروش سے منا رہے ہیں. کراچی میں ایم جنرل روڈ، کلفٹن اور دیگر علاقوں میں واقع مندروں میں دیوالی بڑی دھوم دھام سے منائی جائے گی. کراچی سمیت دنیا بھر میں دیوالی کے موقع پر مندروں میں دن بھر پوجا کرنے کے لیے آنے جانے والے عقیدت مندوں کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں. دیوالی کو دیپاولی یعنی دیپو یا دیوں کا جشن بھی کہا جاتا ہے. اسی مناسبت سے اس روز مٹی کے دیے جلائے جاتے ہیں. ہمارے رام چندر بھگوان واپس آئے تھے 14 سال کے ونواس کے بعد، تو ان کے ویلکم میں ہم لوگ یہ پورے دیے جلا رہے ہوتے ہیں، ساری روشنی پھیلا رہے ہوتے ہیں اور یہ خوشی بھرا تہوار ہے. ہم لوگ پٹاخے جلاتے ہیں، ان کی آجا کرتے ہیں، ویلکم کرتے ہیں. دیوالی کے موقع پر مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور نئے کپڑے پہننے کے ساتھ ساتھ آتش بازی بھی کی جاتی ہے. یہ آتش بازی اندھیرا ہوتے ہی شروع ہوتی ہے اور رات گئے تک جاری رہتی ہے. اس دن ہندو برادری خاص طور سے اپنی لکشمی دیوی کی پوجا کرتی ہے. لوگ جیسے صبح سے آنا اسٹارٹ کرتے ہیں پھر رات تک آتے رہتے ہیں. کوئی پوجا کرتے ہیں، کوئی مٹھائی لے آتا ہے مندر کے اندر. رات کو آئیں گے پھر اس کے دیوالی کے دیپ بھی جلائیں گے اور رنگولی اور پٹاخے وٹاخے جلائیں گے. دیوالی ہندوؤں کا سب سے بڑا تہوار ہے اور دنیا بھر میں اس مذہب کے پیروکار بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اسے مناتے ہیں. آج شام سے تقریبات کا آغاز ہوگا. کیمرہ مین میسم نقوی اور ساتھی رپورٹر ہیرا زکی کے ساتھ شارقہ کمال، GTV نیوز، کراچی. جبکہ کراچی میں ہندو برادری دیوالی کا تہوار جوش و خروش سے منا رہی ہے. سوامی نارائن مندر میں اس وقت خاص دن کے لیے مٹھائی پر خصوصی رعایت دی جا رہی ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنی نمائندہ ہیرا زکی سے. جی ہیرا، بتائیے گا. جی ہاں بالکل، آج ملک بھر میں دیوالی کا تہوار ہندو برادری بڑے جوش و خروش سے منا رہی ہے اور اس وقت میں موجود ہوں سوامی نارائن مندر کے اندر جہاں پر مٹھائیوں کے اوپر خصوصی ڈسکاؤنٹ دیا گیا ہے. ہم یہاں پر موجود ہیں، بات کریں گے دکاندار سے. ہم سر مجھے بتائیے گا آج کے دن آپ لوگوں نے کوئی خصوصی ڈسکاؤنٹ رکھا ہے؟ ہاں ڈسکاؤنٹ رکھا ہے. ہر سال ہم لوگ اسٹال لگاتے ہیں یہاں پر اور ڈسکاؤنٹ کے ساتھ تاکہ جی
काफ़ी लोग आते हैं। दुकानदार जो कि जिनका ये कहना है कि दिवाली के त्यौहार पे खुसूसी डिस्काउंट दिया जाता है, जो कि मिठाई 800 रुपये बेचते हैं, आज ये 900 रुपये बेचते हैं, वो तकरीबन आज 850 रुपये बेची जा रही है। बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद हैं मिठाई लेने के लिए। दुकानदारों का कहना है कि आज के दिन खुसूसी डिस्काउंट देके खुशियाँ तकसीम करने का ये दिन पूरे दिन जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। बहुत शुक्रिया हिरा ज़की अपडेट करने के लिए। और मुल्क भर की तरह कोयटा की हिंदू बरादरी भी आज अपना मजहबी त्यौहार दिवाली मना रही है। इस सिलसिले में तकरीबात का सिलसिला जारी है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैज़ान खान से। जी फैज़ान, बताइएगा। जी, पूरे मुल्क की तरह कोयटा में भी हिंदू बरादरी जो है अपना मजहबी त्यौहार दिवाली जोश व खरोश के साथ मना रही है। दिन का आगाज़ जो इनकी पूजा से हुआ था, उसके बाद दिवाली की जो तकरीबात का सिलसिला जारी है और कुछ जो इनकी मरकज़ी तकरीब है उसका आगाज़ शाम को किया जाएगा, जिसकी तैयारी का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। हिंदू बरादरी के जो अफराद है वो आज के दिन अपने जो रिश्तेदार उनके घर जाते हैं, उनको मुबारकबाद देते हैं। हमारे साथ एक हिंदू बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स मौजूद है, इनसे जानते हैं कि पाकिस्तान में बिलखुसूस कोयटा में जो दिवाली की तकरीब है वो किस तरह मनाते हैं। जी, अभी तो इस टाइम जो है ना हम लोग जो है ना दिवाली की जो तैयारी हो रही है शाम के लिए, तो ये 8:30 बजे हम लोग जो है ना पूजा भी होगी और जो यहाँ पर फंक्शन भी होएगा हम लोग का, और अपने पूरे पाकिस्तान के लिए जो दुआएं भी मांगेंगे, कोयटा शहर के लिए दुआ मांगेंगे ताकि जो हम लोग और खुशियाँ और भी हों और अल्लाह पाक हमारे मुल्क के लिए खुशियाँ और दे हमारे मुल्क को। और जो है ना जिस तरह पूरे मुल्कों में दिवाली मनाई जाती है, हम पाकिस्तान में उसी तरह उससे ज़्यादा खुशी से हम लोग मनाते हैं। जी, आपने सुना कि इनका कहना है कि पाकिस्तान में भी अपना जो मजहबी त्यौहार है वो आज़ादाना तौर पर मनाते हैं। अपनी जो तकरीबात है उनमें मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआएं भी की जाती हैं। जी, पूरी दुनिया में दिवाली का त्यौहार खुशी से मनाया जा रहा है। फैज़ान खान हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कराची की माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए मज़ार-ए-कायद से मुतसिल ग्राउंड में अर्बन फॉरेस्ट कायम किया जा रहा है। 15 एकड़ रकबे पर अर्बन फॉरेस्ट तितलियों, परिंदों और जानवरों का मस्कन भी बनता जा रहा है। इंसानों के जंगल में परिंदों की आवाज़ें हर एक दिल को भाती हैं, मगर ये आवाज़ें तभी आती हैं जब शहर में परिंदों के आशियाने मौजूद हों। कराची में आलूदगी कम करने के लिए मज़ार-ए-कायद से मुत्तसिल 15 एकड़ के अर्बन फॉरेस्ट में 4000 घने सायेदार दरख्त लगाए गए हैं। जहाँ यहाँ फलदार फूल फिजा को महका रहे हैं तो परिंदों की चहचहाहट भी सुनने को मिलती है। रेजिडेंट इंजीनियर अब्दुल अलीम शेख कहते हैं कि अर्बन फॉरेस्ट न सिर्फ ज़मीनी, फ़िज़ाई और आबी आलूदगी को कम करता है, बल्कि अतराफ की सड़कों का शोर भी दरख्तों की भीड़ में कहीं गुम हो जाता है। अर्बन फॉरेस्ट का एक मकसद है कि ये की इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करता है। एयर आपकी जो होती है वो पोल्यूशन उसको रिड्यूस करता है, साथ ही साथ आपका जो ना वो वाटर पोल्यूशन को भी रिड्यूस कर रहा होता है। और आप इसके अलावा अगर आप इसको नोट करेंगी तो ये पूरा आपकी नॉइज़ पोल्यूशन जो मेन आपको कराची में एक साउंड सिस्टम है, नॉइज़ पोल्यूशन को भी रिड्यूस करता है। अर्बन फॉरेस्ट में अब 1000 नए दरख्त भी लगाए जाएंगे। हमें भी चाहिए कि अपने घरों के अतराफ दरख्त लगाकर माहौल की बेहतरी के मंसूबे में हिस्सा डालें। देखते रहिए GTV न्यूज़।